Banduku wapenzi, fasho tele mwiko dunia mzima, na misalimia chambo yenu, bonne fete ya bonne année na furaha kabisa ya mwaka ya mupya. L'heure est avancée et la venue du Christ s'approche. Et message naleta ya furaha kabisa ninju nilisema niliambia watu mshinisuete bonne fete niko mkirio. Kilio ambaye nilikuya ni mkini yetu ilikuwa mateso kubwa kabisa. Bantu kufa kila siku, kubakwa nini, maradhi, vita magumu kabisa. Kuna na mtu anafunza masomo mengi na depense franga kwenda kwa masomo na njala, kujala mukulu, kueshewa mvula nini, anaisha masomo kaja kuna. La première réclamé, pika en prison, pika nini tout ça. Alors mambo yetu tulikuwa naongelesha wote nini alternance. Ifanyika kipande para choisir Shadari kwa vile dauphin. Pale tunajua saa kabila yake inaishi hapo. Vile maelection nafanyika, tunajua mambo yote zamani nafanya ni inapita kufuatana na loi yetu. Loi yetu kama unaichika ndio vile iko. Hivi maelection nafanyika. Bisa biasa ba député basa binaisha, ba sénateur, yote binaisha, ni biasa binataka kwanza. Na sema mateso inafanya nini? Inaisha juu ya sasa ni baraka. Bantu mamingi baliprofetize kutakuya hivi na tunaona ke en general jo vile bantu bali essaye kusema. Donc mambo ya sasa ya mzuri njo itata kwanza hapa sasa. Njo kwa maana tunajua sema mateso na magumu tulikuwa kipata batumishi ya Mungu, batoto ya Mungu, watu waamini Yesu Kristo, tulikuwa mwankosa ya mingi sana. Hatukuwa naombea bachungaji ya kanisa, kila mtu alikuwa bombi yake tu. Madivision kusana makanisa, mankonja mamedi kusana, ni kushimangana tu, hakuna namna. Utone kanisa ni mupa baluba, inya baluba, inya makasai, inya mabemba, inya makongo, inya madingala. Fashi yote dunia mshima, madivision hakuna namna. Hapa tunajua 2008 inaenda, ikusabi inaenda vyote na mai. Mukongo ni ndugu yako. Mutabwa ni ndugu yako, Musanga ni ndugu yako, Mbemba ni ndugu yako, Mungala ni ndugu yako, Musakata ni ndugu yako, Mulamba ni ndugu yako, Mubembe ni ndugu yako. Kila mtu wote kunekala Mkongo. L'espace tunaitaka sa Kongo. Tuenda kuichange jina, tunataka referendum, tunataka jina yetu tunapenda. Sasa vile Marechal Mobutu alikuwa Zaire, tuenda kuichange tena leo tunataka jina ingine. Kama jina ya maville ya kwetu, tuenda kuchange tunataka batu betu na yua sasa hii Lumumba ville itakuwa Kasavu ville Nchombe ville tuzo kwa ville njo histoire yetu she wakasongwa nyembo ba mtu mukuru kama ba chef wa mami wa kwetu njo she baba chef wetu mukini wetu tufunza mu histoire na bila tuyue njo kutufundisha hivyo njo kutufundisha histoire ni wazungu banaanzia tu pa mampire Empire Luba, Empire Lunda, Royaume Congo, kuneshi. Donc, l'aventure, tout le monde est aventure, tout le monde qui t'a mais découvrir Bouchir et Fleur Zaïre. On t'a découvert Bouchir et Fleur Zaïre, on t'a pas qu'on roi parler, roi wa Congo, qu'on ongoza, nani, Royaume Mujima, dans ma université, on a seulement découvrir. Donc, ça, on a ignoré les bantu. Donc, couple bil kuyaka ko avant bile wanatandika mbita. Shina kule, mimi napenda mambo ya leo na ya kesho. Bantu tulikombana, basimo Kimbangu, Balumumba, Bakasavubu, bengine walikuwa mankosa, bengine walikuwa bizuri, Bamobutu, wao wote walikombana. Kila mtu aliingia pouvoir, alipenda saidie, mais anashuka kule, ana vitu vingine, anafanya na hivi yake vingine. Sio tunajua vile vya zamani vinapita na mie sasa kwa mtumishi wa Mungu alinituma kuhubiri
sauti ya Mungu dunia mzima. Bale wananijua, bale wanijue, même sina besoin watu kunijua. Kile tu leo niko napenda kuleta kwa example. Na wale watu wanapenda mambo ya Mungu, wanapenda pays yetu Kongo, kama wanapenda nifuatilisha, Mungu awabarikie. Kila mtu ana bila anawazia sana ndio bia bien. Ndio nalomba kila unawazia sana ndio kia bien fanya. Donc hapa ina mahubiri hapana, ni mambo tuko personnel na makonseil tunapatiana. Hii mwaka wote ilipita. Kuku bantu wale walikuwa malade, bale walikuwa mkilio, bale alizana, bale wa ma problem, shukwende batembele. Bale wewe mwingine tuliko, bale wa Kongo mafasha kuachana, ni sawa takubaita. Naomba kwa wale bote tu unihurumie. Kwa ndugu yangu, sina na raison ya kumipatia. Ulikuwa na problem, nilijua siko na problem fulani, na kazi yangu ni kufua mafungo na maombi kuombea kwa kushauria, sikufanya vile. Nduka mimi distraction sabantu bote mwaka yote mzima. Kwa makanisa yengine yalikuwa na maproblem, kwa mafujo yengine na zambalala, yanavunjika juu ya kosa franga au ja mambo fulani, nilijua sikufike. Naomba antuka watumishi wa Mungu, watu wa Mungu unihurumie kabisa juu ya ile mambo. Na kuma action fulani nilifanya, nilikosa kusaidia huyu, nilikosa kusaidia na kitu au nini au mashauri, na kuna mambo mwele nilifanya mimi naona sasa iko bien, lakini wao wananichikia pengine likuma kuro. Mie najua niko mtoto wa Mungu, epe niko Mkristo, kisha niko Kongole, njoo kule kwetu naitoa Kongo. Kwa wakati ingine mateso inaingia, tusikia watu wanakufa nini, lakini Mungu atupatia wakati kusema tunaingia mafungo, tunaomba kuombea kwa bintu, tunaanza kusahau. Bakongole wote banduku yangu, nimeomba munirumie. Hii mwaka hivi tunaanza mambo ya zamani naisha, sheria la kabili inapita, ili tunaanza mambo mengine. Ni mambo ya kukumbukana. Mubemba, Mutabwa, Musanga, Mulala, Muholoholo, Mukuba, Muluwa Kasai, Muluwa wa Katanga, Karunda, Kandembo, Kachokwe, Mukongo, Muyaka, kila muntu wote ule wanaishi Mukongo. Hata kama tribu yenu na bantu tu 100, yo asema muna 100 pana, muko plus de 80 millions. Kama bantu wengine wamekatala, mimi simekatala, niko ndugu yenu. Mambo yangu yote ninafanya inapaka juu yangu, toka ni juu yangu na juu yenu. Hivi mpako moyo, jua wale wote wanashika Kiswahili. Munageuza kwa Mulingala bengine bashikie, munageuza Mkasai bengine bashikie. Toko banduku. Hapana kusema no bankambo yetu hawakupendanake na balamba, au baba yake fulani ni Musanga bakosanaga na bankambo yangu. Bile bintu vya zamani vyote tuviache. Angara vile bantu tushakowana. Muntu anatoka mbali ku est, kama ni Mubembe aenda kwa Mungala. Muntu anatoka ku nord aenda ku sud Katanga anaoa Mulamba. Donc angara vile tushakowana wana. We Mutabwa unaoa Mkongo, ule mtoto mnazara ni Kongole. Ana Mutabwa, ana Mkongo, ana Mungala. Donc njo vile tuiko bameti bazungu na bakatala. Si tunawana bazungu, tunazala watoto bazungu wanasema bantu ya couleur. Donc basa bantu beushi. Chez de tot bakatala, tungara sa Moise Katumbi, Bakamitatu, Bakengo Andondo, ni banduku yetu. Sio tuzukatala muntu, ni damu yetu. Ni damu yetu, ndugu yetu na wana na baba étranger na zala mtoto, ni ndugu yetu. Njo ile tunapenda ini wakati ya kuombana huruma. Angarele mambo ulipasha kufanya mwaka wote mzima, lakini haukuifanya. Ni nkosa ulifanya, ulikosea banduku yako Bakongole, ulikosea Mungu wako, ulijikosa wewe mwenyewe. Juu kama weye
commerce yako inaendelea, unakuwa millionnaire, utangaje bantu ta 1000, donc ile mali yako itasaidia 1000 famille, haina juu yako wewe moya. Unajenga masomo, ile masomo ile utangaje ba mwalimu ba directeur na bale batajenga ba mason, bale batosha ma brique, donc unasaidia ni batu mingi juu ya kitu kimoja masomo na jenga. Donc ile kitu unafanya juu ikusaidie wewe moya, ujisaidie wewe moya, unasaidia ni pei mzima. Hapana kwenda kujenga masomo mapei, jenga kwetu, jo kwenu kulotoka. Karaba ndugu yetu wanasemaka kwa bende kulu kwa muchi. Asema kwa benyewe ko saa yulu ya muchi. Ba kikate muchi ile hauna mapalo taikaria. Donc jenga kwenu, unauza nyumba mu Canada, unauza nyumba mu France, unauza nyumba mu Japon, uza na nyumba nyingine kwetu, weka ba locataire, banza kulipa kwa franga taki loko ile franga. Tasende ba ndugu yako. Sawa tu iko kuma mikini iko un peu développé. Nataka mikonseye kwa hivi. Tushanze kupatia bantu samaki au bukari wa kuria. Utumia ndugu wako franga, anauza chakula. Mufundishe kazi. Muje marchandise, uko moins cher, unamtumia kule. Maagence siku ya mingi. Unamtumia, anauzisha, anapata franga, akutumia franga, ambakika unaikuria ya kuria, akutumia lengi. Unauza marchandise tena, unamtumia. Ata huku, tuku bezo na bile bintu biko ku Kongo. Tuko besoin na maembe, mapela, masuku, bisongole. Tuko na besoin mafungo, mampeta. Tuko besoin na binkubala. Tuko besoin na bitoyo, masamaki. Tuko na besoin kubile biko naturel bya mzuri. Unauza kule, unatumia banduku yako huku, tunauza, tunakuwa na sante ya bien, tunatina franga, munaendelea na sisi tunaendelea. Tushanze kuacha na sombe ya kwetu iko natokea ku Togo, sombe ya kwetu natokea ku Ghana, ni vitu vya haya. Tuko na manyanya kwetu huku bantu tunaanza kupata malaria juu ya nini? Tushakuzogelea machakula ya kwetu, tunazogelea mfumbwa, tunazogelea matembele, lengalenga, sombe, tunazogelea mtete, mangainga, juu tunazogelea hapana kuongopa munduku yako anakutelefona akuloma makuta kama una naye hapa kukatala kujibu telefoni, mujibu ku telefoni yake, sumburia naye. Muntu anaweza nakulomba telefoni peko tumeko $100 tuze telefoni, ndio beba ile $100, uza telefoni ya huku, umutumie mwambie uzisha, atausha ta $400, anapata benefisi ya 300, anakutumia 200, unuje kwa ingine nauzo anapata mpaka vile. Huko tuko na mavitu manyumba yetu, tunajua una mikulu ya bila tota 50 bio tangu unaanza kuzaka beba toto yako manguo manini chobe buto mbili tunaanza na kutupa kuba tuko na voyage, kuba tuko na wafanya container, wafanya groupage, kuna tuma tuko na agence ya mingi, tunachanga unaona ile vitu vile unatumia kwa bantu yako ile manguo mabanata 2 3 itawasaidia. Kuma kanisa tunasaidiana hako. Batumishi ya Mungu leo wanakuwa saba mwivi. Unapata kamfranga wa kiloko kadimi yako. Unatuma makanisa ya kwetu ku Kongo. Unatuma pastor fulani, unasumbulia naye anasaidia kwa baadhi ya kanisa na baombaji na baimbaji. Njoo leo baimbaji leo beko na shimama bona fama concert ya kulipisha. Kama kanisa ilikuwa na basaidia kama tulikuwa nakumbukana kama bina vile. Mashamba tunaanza kusababu kazi ya mashamba. Shino anatoka kwabo anakuwa kwetu ku Kongo, anarima shu de shin, anarima shu pome, anakujisha we Kongole. Hivi mabintu tutaendelea kufundishana namna kani tunaenda kufanya kukrema entreprise. Hatuna besoin na ba investisseurs wazungu. Wewe pale wiko ile makutoko nayo kama ni $500, kama ni $1000, iko ya mingi ya kufanya investissement. Unaweza kufanya unaweza kikombora matafari bana, unaweza kichukulu bana kupikia matafari, banauza nkoni kwa kwetu, bana kufanyisha mabriki, unauzisha, unafanya briketeri yako, unafanya mabriki, unauzisha. Bila mingi viko vya kufanya. Unauza kamio yako, unaweka kwa societe miniere, inaanza kutumika na kulipa franga kila mwezi. Unajenga ka dispenseri yako, ba dispenseri yako na tena. Unajenga ka farmasi yako, unauza madawa huko Bulaya unatuma kule,
na kalisansi yako tushache chini yanze kutuwia banduku yetu bengine bona kufa ni bimadabi ya kutoka kushini bengine nakufa ni maproduit ya kutoka kushini. Angalia mupeto tu moya isha kufanya ta 5 ans huko mubalabala ya mabulaya ku Kongo itafanya na 5 ans ya kushini ya sasa hiyo nafasi 6 mois inakufa. Tushikiliane kwa buluma pale kwa tafanya ile geste ni wote utapata franga mais itasaidia na ule mwingine ole kufanya tu kulipa kwa concert nini mafranga ole kuuza chemise ya 2000 euros 2000 dollars tunauza tu chemise ya 100 dollars imakuta ingine unauza mabinti tumewandu kwa banauzisha hivi. Tunatoka mkirio na miomba hivi ushikwe na boka vile text yetu nasa kama shewe yenyewe tunasema wabakubwa incha weheshimia na text ni shewe wenyewe atuichiki asema batiheshimia hayo shetu ambasha kuichika kiba na pasha kuheshimia juu ile franga bego ne baripe tunasema bego na iba ile ni franga yetu tunatumikia. Unalipa taksi ya monsoko, unauza kitansi yako, unalipa peage mbalabala, visa banalipa kuingia kwetu, unalipa douane ile mafranga yote ndio ile tunataka franga ya leta. Maana ni franga yetu shewe wote. Tunataka group ya bantu fulani sasa mtujere imakuta yetu. Ndio tunaambia sasa sono ko Lubumbashi tubezo mabalabala. Bakumbusho sana no tukubezo shina masomo. Bakisangana sasa tukubezo na vitalo. Bakinjiza no shetu tukubezo na bilalo. Donc bali juma ne kala tunga aba tunachakula sasa tutatoka fama vote. Bali tunachakula sasa ndio na akili. Banazo kwa franga bana kabula buzuri. Sasa tuwafanyia bile bilalo. Bakule tuwafanyia hiki, bakule tuwafanyia hiki. Sasa na njeta utona mkini yetu na kwa mzuri tukuwe na ile hakikisho pensée positive ya kusema hapa mwaka inaanza na mambo ya sasa inaanza. Tuache ile mambo kusema ule kwa mwivi unafanga hivi kila mtu tunaya vile ardetule mkini uringisha bintu bine kupei yetu au kulipe douane ule wa commissaire de zone akula makuta mabitansi ya msoko na ni mwivi ula detourner ule unaenda kunano mkata douanier milomo uona pe unaua mkini na ule douanier na yeye ule kupeleka mkesa leta anaua mkini. Donc kila mtu eko na quelque part responsabilité. Unaona bile bona iba mairanyo mwenda kujisha huko naona au dénoncer. Donc bile bia zamani sasa shitu bisabu tuanze bia sasa loi yanzie paka peko we moya hivi mimi nazana loi wewe nazana ongopa loi ni kusema ni ma article mashe bentu na juereta sana pang fanya hivi kama kuna loi pays na kwa sa jungle la loi du plus fort. Donc motoka tu benye ko balabana na chane dona utenfani c'est la fait que loi bon na bala wa renforcer loi ça le policier na militaire. Donc kama wauna na nguvu ndio police anafuata ni bamba jovele biko sono uriba motoka benyewe mucha maembe kwa mpango yangu hawezi kwa kuchuma aina yako kwa ni lombe kama unakuwa unachuma tu kwa hivi. Donc ni shitu nekiana maloa. Donc hawezi tunafika tu masomo unabeba diploma unaandika majina yako ndio unakuwa diplômé d'état. Non, tunaachi maloa juu tu vivre bien mon pays. Muntu alikukosea hapa mjibu pale pale. Donc tunaanza kuleta ma conseil jua namna gani tunaweza kujenga mkini yetu. Tunajua kila mtu wote eko na kapara bobaya alifanya. Donc tuache vile vya zamani, tuanze vya sasa. Tuanze vya sasa na tusipermettre mambo mbaya kuingia mkini. Njoo pale. Kuanzia leo hivi mwaka inaanza, tuanze mambo ya sasa. Ba makanisa banjango batoto ya Mungu tushipatishe Mungu wetu aya. Makanisa njoo kama busharati, patiana mamimba, mabwizi, ole kuombea bantu, unasahau kwa pasteur kwa temps plein. Ole kuombea bantu, temps plein yako ni nini? Huko mafungo, unasoma Biblia, unaenda kutembelea bantu, unaombea, unaenda hospitali unaombea bantu. Muntu anakuwa malari unamwambia sana encore kwambia sana unipatie kwa ni makuta niuze dawa, unasanta kuombea, unamwombea aenda nakufa. Unasema ndo mapenzi ya Mungu.
mtu anakuwa na maproblemu no batoka njo baloji anda na bafukuza ile ni kuua mkini mtu muloji au wadawa ndio anapasha kukimbia wa mwangaza. Sasa tunafutanza fundishana ukweli, mtu wa muloji atakukimbia wewe wa kuomba Mungu, na kama unaomba Mungu hata mkini kwa mubaya, kama uko unaomba Mungu bezo na kashi, Mungu atakupatia. Biblia inasema kile kyote mtaomba kwa Mungu mjina la Yesu, Mungu atakupatia. Donc chez toi chez belle différence, tu respecter loi chez tu respecter loi. Toi ntembesha mbalabala feu ya rouge na waka shimama, pas stop shimama, ya vert na waka unaenda. Kumasomo unasoma bien hapana kutricher. Donc unaona mtu anasha bintu yake hapana kumshusha bei, utamchombesha. Iko bien anaweka $10 unauza kwa $10. Hapana anaweka $10 unauza kwa $8. Sasa pale pa kupata benefisi. Kesho toka kuuza nini? Inafaa iendelee hapana kuogopa no mamagazin ya bakongola tuzake mu bintu. Mama restaurant batendake. Tunaona hapa uta kwa magazin ma restaurant fulani shakufungaka. Juu bakongola na beko bei ikala nayo umuconseiller no bia vila culture yetu ya bien ngarasa mabintu sama komundele. Bazungu njo wanaanza kutujisha. Mambo ya hayo mulenda nsengo na mabuyoka banza kubusha mu magazin ya bazungu shat binana kwetu mpori mingi tuko na masuku tuko na bisongole tuko na matungulu pori bintu ya mingi tuko na bebe mais atubitu huku tunakutaka mabintu mambeko kwenye matunda yengine sasa matunda wa makaka mpori sasa ile yetu ya bien tu tumefanya majeur ya kwetu tuntuma le 31 octobre ni siku ya feti ya mademo utama tuwena maske batoto yabo batuka na kwa Halloween inasinifia mu français la fête des sorcières. Fundisha batoto yako kya kwenu kama kwa mutabwa ubafundisha kwanza hata kushikia kitabu ubajulishe ubafundisha batoto yako bawe mama yabo ni nani, kambwe yabo muzala mama yabo ni nani, banduku yako wewe ni banani, banduku yako mama yabo ni banani. Ayo baya hata majina baya mwantokea wapi? So kwetu she ni kukapanga, kwetu ni kumeneditu, kwetu she ni kunani, ni kumaindomo, kwetu ni kuiziro. Bayo kwe banatoka bapende pays vile kanko mama cha ya Leopard yo maekipe ya kwetu inafaa tunasoutenir, tuna wa boxeur inafaa tuna soutenir. Bon, siku ya leo nilipenda mbele hata ku remercier kwa mbele bale baletako nani fura ba tutosha ko aya ima que te répète tuko na ba boxeur ça vile Martin Bakole on a ma ceinture qu'elle pète la ceinture à Europe ni poids lourd attaque ma perdre combat moya mais sur 11 combats et 11 KO. Et sur 12 combats, il y a 11 KO, on a perdu moins. Mukubwa yake, nani, Junior, Ilungama Kabo, est 5 fois champion du monde. Et pour l'Afrique du Sud. Tout le monde Zach Mwekasa, est champion au kickboxing. Tout le monde Yuri Kalenga, El Toro. Donc, par l'état fierté à payer tout. Tuko na mingi ba boxeur tout sababu Kalambayali Sumbu atoka champion d'Europe, champion d'Italie, champion du monde, balita ko fierté non ça sont des Congolais abatoka Congo mu domaine yote domaine ya football tuko na ba nani tuko na Shabali Nonda tuko na Lwalwa tuko na ba Trésor Mputu tuko na ba Biscotte Mbala Biscotte, tuko na ba joueur ba mingi, tuko na ba mingi sana, ta fierté ya pays yetu. Ba musicien ndio tushiseme. Kwanza pa Luambo, Pepe Kale, ba nani bale bote bale. Ndio kusema kama sisi tunajimetrize kila mtu mu domaine yake. Hata mu géographie, uko géographe mo Kinshasa présenter thèse yake a prouvé dunia mzima que la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Comme on a
ungiata kwa internet, nangalia le Congolais géographe, asema la terre ne tourne pas autour du soleil, utampata jina yake. Pays ya kwanza kuinvente nini, kuinvente robot roulage BER ni kwetu. Donc on a robot qu'on a dirigé dans la circulation routière. Nous on a payé tout d'un 5e pays où les sécurités routières iko assuré ni jua les robots. Ana pas kaule. Donc kuko shiku nta kwa na liste ya bantu save dernièrement pas docteur Mukwege. Hakuna docteur eko saye. Ula fak saye. Tunaweza kuita sa miracle. Anapata prix Nobel. Tombe tumshakula hata siku moja. Sasa hii ni siku ya prix Nobel ya Dr. Mukwege. Tuko na nani? Etienne Tshisekedi, feu Etienne Tshisekedi, le Sphinx. Donc en l'état de démocratie mpeye tantufuncha mambo ya état de droit. Leo hata mtu mu village kani ya école primaire anaweza na payer tunapaswa kwa état de droit. Donc tunaweza kuya kusa pays napaswa kwa na maloi napaswa kwa respecter. Na kila mtu anaanza kusema kumina mimi kuna droit. Donc anapaka ule tuko na ba mingi ma domaine presque yote mu littérature tuko na mudimbe mvumbi yoka tuko na bantu saba zamenga batukezanga mu théâtre tuko na bantu saba Kadiombo tuko na bantu saba Mangobo ba Monzali tuko na bantu ba mingi ata mu ba journaliste tuko na ba journaliste ba Songanzinga tuko na ba Lumbala Kabasa tuko na Kwebe Kimpele tuko na ba journaliste ba Eliezer Tambwe avec des votes. Donc, ce sont des journalistes. Tout le monde, mon domaine, yote, mon science, attaque ma son, on a au boulaya, mon tout quoi, je crois qu'il y a qui dans la couille à oku, na pique ma excellence. Donc, on a eu chama son, mon anan, Gaville. Donc, il y a ma connaissance, tout qu'on a, tout ça, donné chez Benyeu. Tu crois, Chikou, dans ça, mon domaine, il y a football. Ne bana ne veut quoi, mon bana, tout au chahaya. Tout na Kazadi Robert. Tuna Bwanga, tuna Lobilo, tuna Kakoko, le dieu du ballon, tuna ba Mayanga, ba Kidumu, tuna ba Chinabu Brinch, tuna ba mingi. Mon domaine, mon cyclisme, tuna fama jeux zaïrois, na ma jeux africains. Alors, tu crois au top, mon viote. Kisha tuna mari mingi mpeyetu. Tuache Mbemba mambo kusema huyu ni Mutabwa, huyu ni Mbemba. Kama unaona huyu kwa masomo anatokea premier, tunampata makado. Donc tosha kwa haya un Congolais ampata kado. Donc tunakara mu domaine fulani itamu politique kama anakupita reconnaître que huyu mzangu ananipita. Tani kabila nyingine. Hata unangara mkucheza huyu anacheza bien kupita na kupita. Ichika tafuta domaine yako. Unangara pasteur anafanya kazi ya Mungu bien, umsoutenir. Hapana kumkombanisha sema no sana yala bantu mingi no ule Mbemba acha tufanye eto babembe. No. Jujo bintu binaona mamikino yote napita. Natembea mapei ya kuachana, ma ville, ma village. Mais na njoo kile kitu kinatua she. Mtu afanya commerce yake anaanza kuendelea una kuchonganisha bantu bashinde kuuza magazin. Non. Bon, mimi niomba pardon, je bale bote ni kosea. Kisha mimi napenda kuremercier kwa bantu. Merci kwa Mungu juu anipatia bazazi, baba yangu na mama yangu, banifundisha kusema kila mtu, tola mtu mkubwa ni mkubwa yako, ni baba yako, mama yako mheshimie. Hivi nilikomea mambo ya Mungu. Siku yake mimi depuis mtoto wangu siku sana, huyu ni Mulamba, huyu ni Mubembe, juu baba yetu shafu kufundisha kama ni babemba. Tola huyu ni Muluba, huyu ni Musanga. Huyu ni Sanga jangu je ni mbangu na magani. Bon, je vais atufundisha she. Na leo tunatambusha fundisha wanani. Sasa merci sana mafundisho wanipatia. Kwa tumishi ya Mungu wanihubiri sauti ya Mungu. Huko mimi nakumbuka Mtombo ya Sainte, mkartie tule mkubwa Kaya Sainte. Atufundisha sana mafungo, maombi, kupanda milima. Donc tuko na bantu wengine watufundisha barafiki sa Mulwani na familia wote mzima. Mungu apate kubariki sana. Tunasema merci juu ya Kikongo. Jina yake ni Patrick pale Zambie, Patrick Kaputa.
tulikaa naye pamoja, tulifanya mafungo miaka mingi. Kwa Antoine Kabula leo ku Londres, sasa merci kabisa, Mungu akubariki. Makonser kwa nipatia kako Ilunga, tunaita Bonwell eko hapo sasa ku Windsor. En tout cas, merci beaucoup. Unimarke sana movie yangu, makonsei yako, mashauri, mambo kwa niombea. Nakumbuka ko Pastor Kasanda, ko pale Australie. En tout cas, merci jua kazi ulifanya, Mungu atakulipa. Nasema tena merci jua marehemu mkubwa Kasongo, asha kutuacha, lakini alinisaidia sana makonsei. Nasema merci sana tena juu ya Shemu Louis, ko pale Montreal. Tuteswa naye sana pale Malawi, kazi ya Mungu na mkazi ya kuteteana haki. Tuka Mungu mubariki sana. Nakumbuka ko Pasteur Jean-Marie leo ko pale Vancouver, ni mtu alisaidia Wakongole mingi sana wakati alikuwa pale Malawi, kwa professeur pale kusaidia bantu kuchakula makonseil na kwake tunafanya ma prière, ma jeune prière, tunaombea bantu. En tout cas, Mungu apate kumbariki na yeye na mama Nathalie mke wake pamoja watoto wake wote. Mungu apate kuwabariki bendelee mbele. Njoo parmi bale bantu ambaye balinifundisha koma kufanya commerce kwetu, kwenda kuinvestir kwetu, fungula hospitali, fungula masomo ya vile. Antoine na ile kati jibo nafanya kwetu Kongo. Mungu awabariki ipate kuendelea mbele. Santa merci juu ya Flori Umba eko pasa Uzambi. Wakati naza kuvoyager kasa no hawezi kuvoyager vile, uza hata ma laptop kule unaenda na jisho utarekipere makuta kwa transport. En tout cas nipatia guu ya traffic. Mungu ajili kumubarikia. Kuna Bishop Umbangoe anisaidia, yeye ndio atafanya mimi na kwa pasteur missionnaire mkanisa Assemblée de Pentecôte. En tout cas ya kwanza tufungula pale Zambie kwa mkanisa yake, ndio bishop wetu, ndio representant kanisa. Na rafiki yangu pasteur leo ni Bishop Mish Palang, siwezi kumsahau, pamoja na mke wake. Tutembea naye sana mateso, mufura, mashauri yake, mazungumzo wanazungumzaka. Leo Mungu anatubariki, Mungu asifiwe. Nakumbuka ako pamoja na pasteur Kiluba, ndio tufundisha mambo ya kufanya campagne de réveil, mambo ya kufanya mafungo na maombi, kuwa na mapendo ya kusoma Biblia na kwenda kutangaza Injili. Nakumbuka ko pasteur Chibango Munyeji pamoja na mzee Ngoi kule ku kanisa Corps de Christ. Kumbuka ko na pasteur Kazadi, tulikuwa naye ku Sangoma Lamu. Nakumbuka ko batumishi ba mingi, kako na mina kumbuka nani? Nakumbuka pasteur Tuite. Nilikuwa nashikia amu ya kutumikia Mungu. Roho kutoka na ngaika nda kuvilima maombi nini. Nafika Sodimiza napatana pasteur Tuite. Mungu ambariki sana. Ndio alikuwa wa kwanza kuniombea na kunifundisha namna kuhubiri mkanisa. Kaanzia pale Kambasa na akanitafutia bourse ya kwenda kufunza pale Tanzania. Malheureusement tukapata wakati ya kurudia tena Sodimiza. Mungu ajili kumbariki pale leo eko pale Kasumbalesa. En tout cas, Mungu endelee kukubariki. Mungu abariki batoto yako fasho tebeko, bamongope Mungu, bendele kumtumikia Mungu vile wewe baba yake unamtumikia. Pamoja na mkubwa yako marehemu pasewa pale pale Lumata. Nakumbuka mliniinspire sana juu ya kazi ya temple. Ulikuwa cadre kunani kusodimiza, uliache ile kazi juu ya kumtumikia Mungu. En tout cas, Mungu asitakuachaka pana. Mungu ajili kubariki. Nakumbuka ako mzee Kambaji, tulikuwa naye pale mkataba mu groupe charismatique. Leo ni mzee kwa kanisa Viens et Vois. Mashauri tulikuwa tupatia jo fashi baliniombea kwa apotre. Balikaombea bantu bote ti iba muombea kwa apotre, kasema tunasabu mtu moyo. Jibakanita. So we kazi yako hautekala hapa pana. Tanzo kwenda kupita fashi tunafanya reveil makanisa na kufungula makanisa mafuta kwa chana. Akaniombea.
jomule tuko na ba pasteur Chimwanga na njomule tulifamia na ba pasteur Yusufu ba pasteur Jean na bengine bote batufamia nabo na groupe tukasaidiana nabo ba pasteur marehemu pasteur Bernard pasteur Edo kumbuka na pasteur Ntambwe na bengine bote bana tuka Mungu ashiriki kubariki bashiriki kuendelea mbele. Nakumbuka bale batumishi wa Mungu walinisaidia na marafiki walinisaidia. Bengine walinipatia chakula, bengine walinipea transport, bengine walinipatia fasi ya kulala. Wakati nilikuwa na njala, nilikuwa nateswa pale Kasumbalesa, sangaji yangu Mwalo Koji alinichunga mzuri sana. Nakumbuka ako Pasteur Jerry, wakati alikuwa mgonjwa tukampelekea sauti ya Mungu mie na Antoine Kabula mwipo yake, akaamini, tukafungula ku depot Jerry pale Kasumbalesa kanisa. Wa Pasteur Pierre tulipeleka pale na Pasteur David. En tout cas nakumbuka angisi tulikala pamoja, tunaomba pamoja na vitu tukaachana, tunaingia kuzambi, Mungu anabakia pale kuendesha kazi ya Mungu. En tout cas Mungu asifiwe. Fasha tele mwiko, Mungu ajele kumibariki, muendelee mbele. Nakumbuka ako Pasteur Tabala hii ngisi alikuya pale Sakanya, aliteswa sana. Sakanya ilikuwa ni mpori, amukwe kuwa mkwe nini. Kaanza kazi ya Mungu, kanisa kalamuka pale 8e communauté, reveil kaingia pale. Mungu akanituma pale, kafika pale, kafanya kazi ya Mungu, tukatumika pamoja na mtumishi wa Mungu mzee Mpande kule au gouverneur. Ule ni mtumishi wa Mungu, alikuwa anaogopa Mungu, kwa atumikia Mungu kuomba na kuhubiri. Antuka Mungu ashike kubariki, surtout Pasteur Tabalai. Na bale wazee bote, mzee Lunga na bengine bote. Donc jo pale nilioea bibi yangu Isabel Kayakeza, tuko naye hapa, ni mtumishi wa Mungu, alikuwa mwimbaji pale, alikuwa intercesseur wa nguvu. En tout cas, siwezi kusahau wale bantu wote walinisaidia. Nakumbuka wa Pasteur Kashala na wale wote wale tulikuwa nao pale sodimiza Mungu. En tout cas pale Sakanya, Mungu apate kubariki, baendelee na kazi ya Mungu. Leo Sakanya inachokuwa munene, maindustrie inaingia, bantu wanaamini, makanisa yanakuwa mingi. En tout cas nakumbuka kwa Pasteur Luboya, wakati tulifika kama Malawi, bibi yake ndio alipokeleaka kwake kunyumba, na tukaingia mkanisa yabo Mungu, tukafanya kazi ya Mungu, tukafanya reveil zaleka mzime, kawaka moto, bantu wakaamini. Leo mna kama kanisa ya mingi pamoja na Pasteur Kibezi. En tout cas huko Amerika sasa, Mungu ashiriki kubariki kule wiko na kazi ndio anaendelea kufanya. Nakumbuka makonsel kwa nipatiaka. En tout cas Mungu ashiriki kubariki. Nakumbuka ko Pasteur Jonas jina kingine mnasabu Babaana, vile tulifungana kazi ya Mungu na mzee Faustin, fungana kazi ya Mungu pale Malawi, na mzee Ilunga Bonwell. En tout cas Mungu ashiriki kubariki na mzee nani na Australia, mzee Leonard na bibi yake. Mungu ashiriki kubariki, endelee mbele kule beko mama Martha na mzee Leonard. Leo ni pasteur. Mungu awabariki, endelee kumbele na kazi yao ya Mungu. Ni bantu balinisaidia, bengine balinisaidia na chakula, bengine na makuta, bengine na maombi, bengine hata leo baendelea kuniombea. Na mwako Pasteur Budiaki wa Le Messager kwa pale Montreal, pale nifikaka hapa Canada, ni kufanya ambaye tufikia jua kufanya kazi ya Mungu. Tutumika naye miaka mingi pamoja na marehemu Jonathan Ngama na Jonathan, marehemu Jonathan na cha bibi na watoto. Na mtukole mtu alikuwa anapokeleka bantu sana, kwa nsaidia bantu, na kanisa libakia pale kwa Pasteur Mukendi, Pasteur Eli. En tout cas ile kanisa kunaendelea na iombea kabisa endelee mbele. En tout cas mafashi nilifika. Nakumbuka tena wakati nilikuwa mpagano ku secondaire, nilikuwa na ndugu yangu moya, frère wangu moya, na ni Luku Sa John. Alipenda mambo ya Mungu nini, alikuwa sasa bona kipantekoste na vile mambo ya Mungu namucheka bon. Kisha mimi naanza kujatasha mambo ya Mungu. Sasa mimi naanza kuomba,
mlikuwa kuamini na kwa kuamini. Sasa tukakutana mkazi wa Mungu, yeye mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa kuvient voir, mimi mwaminifu kuvient voir. Tukakutana. Yasha kuendelea hapa na kanisa Afrika du Sud. Mungu akubariki mzee John Walesa. Mungu akubariki na mama Claire. Watoto yako leo washokomea na mtuka Mungu amepanguza machozi polepole. Leo atuku yake sana tutakuwa hivi tuku leo. Tunazambala fashi yote lakini tuko naonana, tunasumbulia kwa telefone, kusumbulia kwa réseaux sociaux. En tout cas tena nasema merci sana ja pasteur Katabala wa mu Sango Malamu, pasteur Chibangu Munyenji wa mu Sango Malamu leo kwa Mzambe Malamu. En tout cas mzee Ngoi Mwanza tulikuwa naye ku Sango Malamu. Mungu ashidi kumubariki sana. Donc liste kwa mrefu bengine mnatani nilikaa nabo miaka kala nabo nyumba yake kala nyumba tunahubiri tunarudia bengine tulikala nabo mu kanisa tulitest tuko mu kanisa tuko naomba tuenda kuhubiri lakini masomo tulisoma kazi hakuna. Mungu atupatia kazi yake tukahubiri kumbea bantu nini na matunda iko wako inaendelea bali bote walinisaidia bali nataya na mimi na sabu. Mungu amebariki. Nilikuwa natembana na papa bila alinipatia bilatu vya kuvala. Ndiko mama kanisa nyingine saa nakumbuka kanisa ya Kipushi lazima na sabu paseo ku nani ku Toronto kuna kanisa kule leo. Ntukaa walinisaidia sana bole bantu. Ningevu mkanisa wakanitolea bintu mingi sana. Antukaa nikashangaa walimpatia mabintu, manguo, mabilato, mansani, niko célibataire. Pasa mansani na manguo bebe kanipatia. Antukaa kutembea na Mungu ni kizuri. Ndio ile siku ya leo nasema merci kwa wale watu wanihubiri sauti ya Mungu. Merci kwa wale watu wanazonishauri. Merci kwa wale nilikala nabo kwao kwa nyumba bwana ni conseiller. Banipatia chakula, banipatia chai, maji kunawa, patia manguo. Tunabo kanisa kupanda kwa milima. Leo ile milima tunaanza kupanda Momu Kwene. Kwa maombi kule sana kule. Nasha kujenga hapo nyumba ya president wa Kongo. Kwa Mungu atatupa milima nyingine tutaenda kuomba tu. Mungu asifiwe. Nakumbuka kanisa vient voir. Nakumbuka kanisa ya JTL. Nakumbuka Sango Malamu. Nakumbuka Corps du Christ. Nakumbuka Eglise Maranatha. Nakumbuka marehemu Pasteur Garçon pamoja na Pasteur Ololo atasha kwa njia ya Mungu. Nisikitiko naomba kwa Mungu arudie kwa njia ya Mungu. Na Pasteur Bubula pamba tulikuwa tunatumika na kaja Mungu pale Kasumbalesa. Tupenda kubakilia hapa kwa parole. Kumbuka Pasteur Paul tulikutana kwa Pasteur Tambwe kulusaka. Tukala naye pamoja afanya kazi mnene pale sana. Mashauri alikuwa anipatia na maprofesi leo binesha kufanika. Leo yuko Zimbabwe na kanisa pale. Mungu apate kumbarikia endelee kumbele. Nakumbuka Isaac Bulea le garçon ni mtumishi wa Mungu leo ni pasteur tulikutana na Pretoria iko na kanisa mnene pale. Pale wiko Mungu akubariki. Hata ushike Kiswahili na unasikia Anglais. Bado wanaya Kiswahili batakugeuzia mu Anglais. Mungu akubariki. Nakumbuka Wanja ndugu yake ya Pasteur Mien. Mungu ajidu babariki kabisa. Nakumbuka mzee Ngoi tulikuwa naye pale na Pasteur Fataki kusem Fataki akienda kufanya kamensi mtuka beni wacha kutuacha sa vile mzee Kilolo na wengine. Nakumbuka kwa frère Pame tulifanya kazi pale Lusaka, fanya kazi ya Mungu pale, kazi ya Mungu ti kabaya chabo kuendelea na mimi nikaenda fasi nyingine kule Mungu ananiita. Hivi bali tena mtendelea kukumbuka ijumote mzima nitaendelea pa kuremercier bantu. Nakumbuka marehemu kaka yangu Pierre anifundisha masomo secondaire ngote nifundisha kwake tuka pale Kolozi. Kumbuka kwa mkubwa Stanley leo yuko naomba kwa message na nisaidia na Micheline mke wake. Kumbuka kwa mkubwa wangu kwa pale Australia Mbui
Yeye namkumbuka zaidi wakati nilikuwa nateswa, ananiambia sema tufuatilie Benjako hivi vile unaenda kunywa mampombe nini, wewe funza masomo. Kama unapata diploma utapata kazi, utakuwa na taa yote ya kufanya ambiance ile unapenda. Jupa ni kacha ya dunia. Kaza pa kusoma ti kanipatia nini leo matunda. Nakumbuka Maitre Muyambo. Maitre Muyambo tulikuwa na ekoloji, tuliteswa sana naye. Kufunza masomo bushiku mchana tukapaka naye. Alipendaka sana mambo ya dua na mimi nilipendaka. Lakini Mungu asifiwe, alisha masomo anakuwa avocat. Pale wiko mprison, Mungu akufungulie milango. Nakumbuka mambo alikuwa ananisaidia kama mashauri. Mungu asitakuacha, bintu unafanyisha abantu, Mungu asitakuacha. Utatoka mle mprison. Endelea kazi ya kusaidia abantu. Wewe ulifanya leo solidarite Katangezi. Unasema Katanga haina paka ya babalu hapana. Na Mubemba, na Mutabwa, na Musanga, na Kongo mzima. Sio wote wa Congolais, unasema solidarite. Solidarite Mukongo kwamo, Mulambe kwamo, Mungale kwamo, solidarite. En tout cas, na souhaité utoke mprison, endelesha kazi yako na squad yako ile ulikuwa nayo. En tout cas, nakumbuka ko na rafiki yangu moya Mtubile Sangare, shiwe kama kwa wapi leo, bado wanamjua. En tout cas, nakumbuka tena rafiki yangu moya wa Kolozi Molonda Mpompi Steve. Sasa Kinshasa, pale wiko, Mungu akubariki. Shikafu kabisa vile ngari mjima na ngari natumika. Mungu asifiwe sana. Hivi yote niko nasema kama mimi nasabu kuta juni bantu nina miaka mingi pa dunia. Nilifanya mashuku mingi na mienji kwa nyumba ya bantu na ba mingi balinisaidia ma transport, ma chakula na ma situation difficile. Niko mbari na Lubumbashi. Sina chakula, sina nini. From nowhere mtu anatokelea anipatia transport. Wakati nilikuwa na 14 ans, nendaka Mokambo. Sasa ningie Mozambique, nje bintu. Bani ba franga, kubenjangu batuka nabo. Kaanza kuteswa pale. Kwa moyo anatokea kama ni wapi, kama malaika kama ni nini? Akanipenda tu, kanipatia gérance. A 14 ans, nazo gérer mabunga kama sukari nini. Paka hivi nikarudia kwetu wakati ya masomo. Donc Mungu ananipenda. Na kunipenda kwa Mungu. Leo niko na furaha sana. Vile mkine tunatoka Mbutumwa, maelection tunafanya, maana yake mambo ya kabila na mambo ya zamani binaisha. Sina na shaka tena. Wokovu inaisha kuingia mpei yetu. Bantu baringia maombi, nilikuwa nashikia mafungo, maombi, tuliomba huruma juu ya bankambo yetu, juu ya bashefu yetu mikini, tuliombea bantu, batumishi ya Mungu. Mungu alitushikia makanisa na makunja mpaka kweli na fashi kukivu mukini mujima baringia barabara jua kuomba. Mungu eko ako. Mpaka mimi maprofesi kutoka mambo ya zamani inaisha. Hapa ni mambo kutengia pia nguvu jua kupermettre we mukristo, mimi mukristo, tusimame na injili. Tutembe dunia mujima kubiri injili. Jo kazi Mungu atupatia sheba kukongo. Ile pays ataka tunachange jina, ata tunarudia Buzairi au tunarudia Kongo au jina tutawekaka, havina problem. Mais ile bulongo ile ni yetu. Jona Mungu aleka mari dunia mjima itaanza kwa kule kwetu kule Kongo. Na tuweza kupeleka mari fashi ni kusaidia bantu dunia mjima. Mujue jo sin hivyo natunisha sema kurudia kwa Yesu kunatoka kwa karibu. Yesu ene kurudia kwa Kongo kungari mateso hapana, juu Mungu angari besoin na sheye. Bazungu basha kuyai mambo. Mkumbuke Leopoldar Semaka, ushende kubafundisha mambo ya Mungu, juu banamuya Mungu depuis bankambo yabo. Sisi tunaweza kusema bonjo watuletea Biblia. Kumbe bankambo yetu waliweka Mungu tangia zamani. Njoo ile. En tout cas, bale banjangu, bantuku yangu, marafiki beko kwa Europe, Mungu amebariki. Namtakia mwaka njema. Baleo kwazi, nakumbuka ko rafiki yangu moya Steven Prasad. Mungu ambariki, endelee mbele.
baku Océanie, baku Afrique, baku Amérique du Sud, Amérique du Nord, popote mlipo, Mungu amebariki. Mungu amebariki sana. Hivi nakumbusha tena juma yote mzima hii tutakuwa nafai kwa reconnaissant muvi. Kuko bale bantu bantutosha haya. She, bakongole bibumbafu hivi na hivi. Tunaweza kuwa na ridicule, mfashi ng'angalia bene bafuchama asa uko Kongole asa no. Mimi ni Kongole. Utanicheka wanazarau na sula sasa na mimi nilipenda kwa Kongole, tu Kongole ndio vile. Lakini kumbe bantutosha haya. Beko. Ça veut Dr. Mukwege. Prix Nobel. Hakuna mwingine kona. Leo kiloko wale wako nayo. Mwi generation yetu hii. Tunako prix Nobel de la paix. Dr. Mukwege. En tout cas, Mungu ambariki endelee mbele. Anapaka ule tuko na ba mingi. Gara vile pepa poa barkufa. Dunia mjima ilitenka. Na ma television bazungu na mtapa. Donc, tutaka nata moya tu. Tuanze kumbuka ako na kuambia kwa batoto wetu vile banduku wetu bakongole ba mingi barifanya. Sasa pa mane mutetele. Ananduku wangu. Dwambo ananduku wangu. Kawasere ananduku wangu. Mais parce que niko Kongole, na wao ni bakongole, ni banduku yangu. Mambo ya politique tuachane na vile. Ule watuweka kwa president, jole Mungu. Tuliomba sana kwa Mungu. Mungu tupatie president wa roho mzuri. Ndio ule atakuya njoo. Unaona kama Mungu bamproklame huyu ndio president. Kama njole Mungu aleko tuna bantu pei mjima tutafurahi. Kama una pei mjima tuingie mafungo. Kama wewe nakataa, bana kama mtu wako president, mais wewe nakataa mukina tenga. Tufanye attention. Shetani ingilia pakati. Vetu ingie maombi, mafungo, paka atoke ende. Nakumbuka kwa rafiki yangu ananiambiaka Pasteur André, ananiambia wapo kumkini mtu mwevi kwa muloje kuna kula bantu kuteswa bantu sana. Shiko mwana kufa. Olea kuria balifanga feti mwile mkini. Shiko wenda kumujika, bafika munjore mtu anafufuka. Bari mupika mamarto michi nini banamukisha mshanduko anamfungia mnasa orsha kufa hawezi kurudi. Daba enda anamshika. Donc mtu mubaya hawezi kulamuka tena. No, iko impossible. Iko impossible. Kama naamini aokoke ende mkanisa. Pata na okoko urudita mpouvoir jani, iko impossible. Kama utoto roho yako tu kikatale ubaneka ndio chefu na aba ndio ba chef. Kama roho yako nakatale au huyu nakatale huyu nakatale. Ni kusema ula ana Mungu alimweka hapo. Tunasema kwetu kulumesa mambo ni roho. Roho yako inakwambia sema usipande motoka unaenda kolezi. Unapanda. Unafanya accident, mguu na kuvunjika. Sasa paka vile roho nikataza. Sasa roho nikataza ulipandia nini? Roho yako inakataza sema huyu mtu Mungu hapana kumpenda. Atompende. Roho inakatala huyu nakatala huyu nakatala. Sasa tuingie maombi tumfukuze mampepo ile. En tout cas, Mungu ambariki mwaka mpya tutaonana tena.